Hi guys, today we are gonna be doing poison french fries and the parusa is you're gonna be dakoting tae of our dog, yeah. Okay, now let's start. You choose. Tikit ka. Okay. Okay, ikaw. Um, okay. Okay, go. Sino first? You. Tip. Ano? Tip. Tip. Ano ba? Tip. 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 Wala, ano ako? Hello! Hindi pa naman tumatay sa side. So, anong talokaan ang gagawin mo? Dadakot. Ni? Ni Kelly at? Ni Daddy. Ano nag-poison mo? Ikaw na rin kumain ng poison mo. Talo. Panalo ako.